Nagpasalamat sad ko sa inyo ha sa Fire Station 9 Lumbia kay naghatag mo fire safety lecture sa among mga parents. Kini dako kay ning katabang sa among labi na gid sa mga parents para pod kanang malikayan ang sunog. Mga parents bitaw nga naka-appeal sa orientation, dako pod sila pasalamat kay kanang nabaluan nila kung unsay ilang kakulangon sa ilang pag-atiman sa ilang panimalay. Kung nakakatagit siya og maayo nga pagtulunan kay uban nga wala pa nasayon, nakabalo na sila nga unsaon. Nasa di natabangan nga among musilingan. Ako masulti sa bahin sa programa sa Euro Fire Protection sa iyong programa, sir. Dako kay siya og tabang sa amua ug sa mga katawhan diri sa. So I believe when the saying of prevention is better than cure. So good na siya was. Ang ako nga kasulti lang gid sir, maaari kay niyang gibuhat diri sir kay kini man gud siya programa is gapahimangnog gid sa katawhan o sa kanang mga parents, kadto sa parents sir nga usahay gyud admitted sila nga malintag gyud nagpalo ang ilang mga naka-plug nga mga appliances, mga stove. So nakatabang dito siya sa ako mga parents sila ginagid sa mo ang matagaan niyo more information about sa buong orientation nga gipadangat ninyo sa amo. Programa gid sa PhilHealth ako kayo tabang sa mga ginikanan at least mga sila sa akay kinabuhat kumaay na nabilin pasalamaton kaayo ko uban sa ako ang mga parents nga kanang naka-appeal ani nga orientation sa BFP no sa Bureau kay makaprevent sila o makahalikay sila sa sunog o ma-enhance pa ang ilang mga kahibalong. Aron ma-safety ang balay kay aron retire na to ang sunog kay daghan na lang kay mga sunog karon ang mga tabo ani Okay man ni kayo ang programa sa Bureau of Fire Protection kay ano ba ma-aware ang mga kuan mga parents nga kinahanglan gid ay nga bantayan gid nato ang paggamit sa kalayo. Effective ang ilahang pag adto sa mga centers, sa mga child centers para ma-aware ang mga parents na kami mag-check sa ilahang balay. Sa pag-iwas sa sunog. Sa pag-iwas sa sunog.